Naras ate at tarang sa ate ha. Hugas ng tatos ate. Taro nga ate. Ato din tudloan ang atong mga anak sa musay mga trabahoon sa balay. Labi na gyud ang pagpanglimpyo. Kaya ron og madako sila, makahibaw na sila og unsay mga buhaton og angayan nila nga buhaton. Labi na gyud kung sila na lang. Kay dili baya permanente no nga magkuyog ta nila. Man na nga aron makamao sila, matugod silang tudloan. O dili lang gyud dili gyud magsalig sa ato ang lang permanente ba. Kinahanglan makamao gyud sila nga mobuhat sa mga buhaton aron dili sila luoy kaayo. Ig madako sila nga wa sila makatuunan. Labi na sila na lang. Labi na gyud kaning mga babae na to mga anak. Ato din silang tudloan og unsay mga buhatonon sa balay kay luoy kay sila og managko ni nga walay mga katunan gyud. Ug dili lang sa mga babae nga mga bata nga inong mga lalaki. Importante na makamao sa mga trabahoon sa balay. Kanang dili lang bitaw magsalig pirmi sa mama, di magsalig pirmi sa papa, nga trabaho para sa ilaha. Kay buoy din bata ang tapulan, ini madako sus tapulan. Way makamao trabaho. Magsalig nga naay mo buhat. Ay lay butang sa babaw day dalabos. Di ka mao maglimpyo. Luoy jud kay tanan. Sabuni nagmaayo day kay nanay daghang mantika day. Kapadangog